माननीय मंत्री Subhash. Joint Speaker's request. Speaker's answer is as per the copy provided on the desktop computer. Honorable Speaker, I compliment Honorable Minister Subhash Shirodkar for being proactive in WRD Ministry and attending to issues promptly and urgently when issues are brought to his notice. In this regard, the questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents, and mining waste. Key hotspots include Sal River turning black from pollution. Bisholi and Shapora face high fecal chloroform levels, rendering them unsafe for human consumption. In 2021, central government listed 11 rivers in the list of 323 polluted rivers across the country. In 2020 July, Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar has stated in writing in reply to this assembly that 75 water bodies in Goa are polluted with sewage, most having E. coli, which is deadly. Of the highest number of polluted lakes, 29 are lying in Salsette, 16 in Bisholi. The tank at Ajoba Keiri, Satari is polluted, and Sri Taleshwar Lake at Bisholi is polluted with sewage, whilst in my constituency, the tank at Satpurish Temple at Bastora is also polluted water body. The statement made by Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar in Assembly session of July 2020 that 75% of water bodies are polluted with sewage and that works are on to rejuvenate water bodies across Goa, which include lakes, wells, springs and ponds. It is reflected even in today's reply that this pollution continues. My question is, what steps the government has undertaken to attend to rejuvenate these identified polluted water bodies? So, Mashay, at the very outset, I would thank you a lot for raising this question along with your colleagues, because this sensitized me in a very big way. काल सांचो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो pollution report of all the rivers, I was a little shocked. And त्यामुळे एक डिसिजन immediately काल घेतलें हांवें आनी तें म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही तें सब डिविजन करतले जेणे करून क्वॉलिटी ऑफ वॉटर हांव उदक म्हणटा आसतना परत एकदां रिपीट करता हांव की एक लक्षात घेयात न्हंयचें उदक आमच्या गोंयच्या आनी व्हाळांतलें उदक आमच्या गोंयच्या इम्प्युअर जावचें कित्याक लागून ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक आनी हें जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखाल्ले 4 म्हयन्यांक जाता ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मुखाल्ले 4 म्हयन्यात कित्याक आमची सगळी सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही घरांतलें वगैरे वगैरे हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात आनी त्यामुळे म्हजें अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंदी जर थोडेशें प्रिकॉशन घेतलें जर जायत ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही म्हणून कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक भायलें उदक न्ही आणि त्यामुळे हे आम्ही प्रिकॉशन घेवचें पडटलें आणि म्हणून आम्ही काल डिसिजन घेतलां की एवरी डिविजन वील हॅव अ सब डिविजन वीच वील एक्सक्लुसिवली लूक आफ्टर द क्वॉलिटी ऑफ वॉटर इन नालाज एज वेल एज इन रिवर कारण व्हाळांतलें उदक जें येता पळय न्ही तें आमी बंद केलें जर जायत जाल्यार न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही हें बरेंच प्युअर जावपाक शकतलें आय वूड नॉट से दीस इज गोइंग टू बी 100%, पूण इवन 50%, 60%, 70% आमी अचीव केलें जर जायत आय टेल यू वी वूड बी आय वूड से वर्दी ऑफ लिविंग इन गोवा. निसर्गान इतली बरी आनी सुंदर दिल्लें आसा आमकां पूण तेजी आमी काळजी घेनात आनी काळजी कितें 2-4 म्हयने आसते कारण जुनात जो पावस सुरू जाता ते तुमच्या आमी सगळी आमी तयार केली सगळी घाण जी आपण ती लोटून घेवन वता दर्यांत पूण नंतरचे 5-6 म्हयने जे आसा पळय न्ही म्हणजे स्टार्ट समवेर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर डिसेंबर हांव अजुनूय एक हें करून पळयता जें महाराष्ट्रान हांवें पळयल्लें आनी तें कितें जर जायत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जितलें आमी उदक दितात सपोज आमी अशें धरयात की 5 क्युमेक किंवा 10 क्युमेक 20 क्युमेक उदक दिलें तातूंतले कितले परत ट्रीट करतात ते म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंट आयलें आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आयलें आनी जें उदक ट्रीट करना ताजेर मागीर WR डिपार्टमेंट लेवी बसयता विच इज टू बी पेड बाय WRD आयदर DWD डिपार्टमेंट ऑर सिवरेज डिपार्टमेंट कित्याक तुमी तें ट्रीट करूं ना अशें म्हणून आमच्या एक्झामिनी आय वील डिस्कस विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो
ह्या बॉल्सांतल्यान काडून त्या बॉल्सांत घालपाक जावन न्ही, पूण एक सेन्सिटायज जावपाक जाय की आमी उदक जें दिलें पळय न्ही तें उदकाचें बाबा कितलें प्युरिफाय करून भायर सोडलें मागीर, कळ्ळें ना, हें आमी करपाक पळोवचें पडटलें. आतां तुमचो हो प्रस्न जो आसा पळय न्ही, की हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टींग अ रिवर, त्या नाल्याचें उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WR डिपार्टमेंटान, दॅट फॉर नॉर्थ एंड साउथ वी आर गोइंग टू हॅव सेपरेट 2 लॅब्स, one for north and one for south, and their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. हे पद्धतीन काम करपाक केल्लें आसा. Honorable Speaker, that is a very welcome move and I thank you for having thought about it. And I know that the moment issues are raised, that's why I said you take it up seriously, it's not just superficial. In fact, There's also one suggestion. Dr. Ek minute. In fact, I would like to take it as a movement at my own personal level. हांवें जशें 55 वर्सां शिक्षणाक काम केलें, where I never expected any support from anybody, on my own. आनी त्यामुळे प्राउडली खंयी गेलो जर गोंयच्या भागांत हांव सांगूं शकता की 3000 इंजिनियर्स माय स्मॉल कॉम्प्लेक्स हॅज गिवन टू द स्टेट एंड टू द कंट्री. आज 800 डॉक्टर्स इन होमिओपॅथी आनीक तुगेले 1200 डॉक्टर्स इन आयुर्वेदा आमच्या गांवांतल्यान गेल्ले आसात. ते खंयचे आसूं मागीर. This pride I always take myself. Also my other colleagues. तशेंच this issue of pollution, polluted water, I intend to take it. I was just thinking last night कि yes, हो विषय जो आहा तो घेवपाक जाय, irrespective of whether I am there in politics or not in politics, but we have to take it up. There is one suggestion before I take the next question. There is one boy from Goa who has studied, if I'm not mistaken, in Sweden. He's from South Goa by the name of Clinton Vaz. And you know, in Sweden, Norway, they have these water bodies where you can actually drink water. It is so safe. And he has studied specially environmental and especially in water and cleaning this thing. I can just suggest if you can consider getting him on board to help the government. I'm sure he will help you free of cost. I don't think he may charge. I know him, his family, I know him from small. I have not met him now, but I know Digambar Kamath also knows him. You can just take him. Asa? Okay, apparently he's working with the MAPSA Council. So just, you can get him. Clinton was, I'm telling you, from Margaon, now they're staying in Bengal. You can call him in the unit today itself. I'll do that. पूण एक सांगता हांव, त्या भुरग्यान कितें रिसर्च केल्ले आसा, ताका जो कितें अनुभव आसा ताचो वापर करून घेवयाच. पूण अबाउट अ इयर बॅक DRDOच्यान एक मशीन्स घेवन आयिल्ले फ्रॉम DRDO. आनी तांणी आमचे नेवगीनगराक जे लेक आसा पळय न्ही, त्या लेकाक थंय बसयल्लें आनी तें उदक सारकें प्युअर करून दिताले. हांव जेन्ना पळोवपाक गेलो तेन्ना नेवगी नगरांतले तळी आसा पळय न्ही, तातूंतले उदकाचो ग्लास म्हाका भरून दिलो ताणें पिवपाक. आय ड्रँक इट आनी आय टेल यू आय नेवर फेल्ट एनीथिंग. इतलें सुंदर उदक तें हांवें केल्लें. Ponjecha, Yoginagar. Now, in Annexure A, in PDF, pages 12, 13, 14, Vaspanaka, I'll read it for you. Parameters of water samples from Mapsa River, because this connects with me for my constituency, have been shown and 5 stations identified for collection of water samples. One is Tariwada in Ikoshi, one is Kalvim Bridge, one is Aldona Bridge, Ganpati Visarjan Point at Kitla, and Moira near Menezes Lawn. All these cases, the parameters of the are shown very high of conductivity, chlorides, ammonia, chloroform, fecal chloroform, and E. coli. This Tar river is highly polluted. And I'll tell you, Honorable Speaker, what really happens. Mapsache sogle waste ahate. Then nallan yeta anything no yeta. And I can see it when you go to the market, it is stinking. You can see this, and I don't know why. 2021, I saw that deputy collector who was there. He had called for a meeting of the municipality, WRD, health, and pollution control board. And he had given directions. But I believe one thing, I'm sorry for saying it because I have a little old style. Spare the rod and spoil the child. This is what we have a philosophy. I believe unless you take strict action. Now I know it's not necessarily with WRD you can do it, but WRD is finally going to bear the brunt of polluted water entering into your river. But I think Honorable Chief Minister can also look into it because it is health and it is also municipal administration. All this will be a mix. So I think CM will have to take a call on this. If we can impose something very strict where these people, whether it's a shop, whether it's meat, whether it's chicken, anything, who are causing this kind of pollution into the Nala, you suspend them immediately.
You can give them a warning, because that's the source from which they are causing this pollution. It comes downstream. And there are toilets where they have got all these directly flushing into these nallas, and things are coming down. There is even what you call that Sulabh Sauchalya. That is just flowing down there into that nalla and coming down. It's at the market, at the heart of the market of Mapsa. So my request is that if stringent action, I want stringent action. I just don't want resolutions and some meetings, but unless there is stringent action, even if necessary by amendment in the law, that these people will be suspended, give them a notice, allow them to correct, and if not, you can terminate them or close them or shut them down, whatever it is. This is one thing which I think for entire Goa we will be able to salvage this situation. At least, I'm not saying everything will be all right, but at least something to that extent. सदमाशय हाका एक सजेशन म्हणजे रिक्वेस्ट बाब जोशुआ म्हापसा तुमी आनी ता रिवर आमच्या रोहन खोटे बाबाक लागता न्ही बाब रोहन तिगांची मिटींग आमी दर म्हयन्याक घेवया सपोज इफ यू फिक्स इट ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ केदाराक लागता इफ यू फिक्स इट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ आय टेल यू आय विल कीप ऑल द वर्क्स असाइड आय विल कम देर तुवें तें डिसिल्टिंग स्टार्ट केलां थिंगा वी कॅन ऑल कम बिकॉज ऑल आर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर अफेक्टेड या Tar Bridge, Mapsa River. I tell you, it is going to be a beautiful walkway. Why? That area is going to be a beautiful walkway for Mapsa people. Huh? But I'm wanting something on strict action. This is what I'm requesting. Action घेऊया. Why? पण हांव कितें म्हणटा की तुम्ही जर म्हयन्याचो लास्ट डे Why? थारायलो जर जायत आय एम रेडी टू कम एंड अटेंड दॅट मिटींग Yes. कळ्ळें की ना पण तुमी आसपाक जाय नाल्यार हांव एकटो हांव येता. हांव तुका date fix करता. सुद्दां In consultation with all of them, we'll fix the date and we'll come. I will not ask a third question because Speaker sir, मातशे joint मातशे हें कर त्याच्या वांगडा joint I will not ask a third question because that's related to Madhe because we are taking that Madhe separately. So I will not ask a third question. Speaker sir, river सालाचेर हांव स्पेसिफीक डिस्कस करपा आनी मुगे सप्लिमेंटरी मांडटलो रिवर साल इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्युटेड रिवर्स इन इंडिया एज वेल एज इन गोवा स्पीकर सर हेजेर आमी भरपूर चर्चा केल्या 4 वर्सां हांव आमदार म्हूण हिंगा आहा आनी आमकां जे आन्सरां एनेक्सा ए पेज 8 साल रिवरा जे दाखयता डिटेल्स दाखयता तितून तुमी चोयलें जाल्यार कन्सिक्युटिवली फ्रॉम 22, 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट्स जे दाखय E. coli is present in a very high level. मागीर तुगेले मेन म्हणटा तें फिकल कॉलिफॉर्म आनी टोटल कॉलिफॉर्म हेजे मिनिमम रिक्वायरमेंट आसपाक जाय लेस देन 500 MPN पूण हिंगा हा 11,000 लेस देन 500 आसपाक जाय आमकां हिंग दाखयता 11,000 रिपोर्ट एंड दिस इज कंटिन्यूज 22 रिपोर्ट 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट ही चर्चा भरपूर केल्ली आहा सगळ्या खबर आहा रिवर साला जे सिवेज येता एक पयलीं सद्या सिवेज येता फ्रॉम द STP प्लांट वीच इज एट सिरवडे दॅट इज द मेन थिंग सेकंड थिंग इज वेरियोज नल्लाज आहे जे येताय दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 8 जागे WRDन फायंड आउट केल्ले आहे आनी तुमकां दिलो आहे आमी एक प्रपोजल मांडलेलो थ्रू द ऑनरेबल WRD मिनिस्टर वीच ही हॅड ओनली पास्ड एंड अप्रूव्ड जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी फॉर टेम्पररी प्लग इन ऑफ दीज नल्लाज ते सक्सेसफुली मिनिस्टरान चोयले आनी बरें आमकां सांगलेलें पूण तेन्ना आमकां 23 सांगलेलें की ती नॉर्दर्न ट्रंक लायन म्हणटाय तें परमनंट सोल्युशन आनी इट वील कम तें आजून परमनंट सोल्युशन तार्यार पडना अशें दिसता आजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिवर्साला येता माय स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी नाव प्लीज टेल अस वन यू रिक्वायर टेम्पररी प्लग इन टू ऑल दीस सिवेज पॉयंट्स वीच आर कमिंग एंड वन इज परमनंट प्लग इन permanent plug-in is to make sure that sogle nallas tugele sewage line hoytay which is not happening for the last 3 years ha follow up करता गडे so तू आता कित करतो आम टेम्पररी पयशे घालपाकूच जाय परमनंट जाच पुसान सो टेम्पररी प्लग इन करपाक कित मोती हा तुगेले ह्या वर्साके सगळे नलांत तू उदो थिंगा प्लग जावपा जाय आनी न्हंयत सगळे सिवेजा उदो येवपा बंद जावपा जाय मागीर कित जात ते मुखायल मागीर चोवपा जाय सो ह्या टेम्पररी प्लग इन करपाक तुगे कितें हा प्लॅन फॉर दीस फायनान्शियल इयर सिंपल वेरी सिंपल So the मातशें हांव शेनवारा सांजचें येता 3 वरांचे I will come there along with my officers. I will also call the people from sewerage department or corporation and let us see in what best way we can tackle that issue there and there itself. Of course, बाबा आमचो विजय सरदेसाय आसा
ताकाय ती एरिया लागता आणि आमच्या बाब दिगांबार 3 जाणां लागता ही. ना ती 7 MLAs I know. नुवे आमदार फातोर्डा I know, आमदार down the मडगांव line, आमदार down the हांव line म्हणाले सगळी. नावेली वेल्ली आणि केपें रिव्हर्साल 7 जाणां लागता आमी- ऑलमोस्ट सालसे ती आमी पयलीं फीश मार्केट आसा पयलीं थंयच्यान पयलीं स्टार्ट करया खंयची खंयची नाला येवन हे जाता ऑनरेबल मिनिस्टर मिटींग घेन फायदो ना हो टॉपिक हो बरो पोन्न टॉपिक तुजी मोती कितें पूण आसपा जाय न्हू प्लग इन कितकोन करूं जाय नविदाद आनी काय ना तूं Listen, I am not coming for meeting. I am coming to visit the spots where some measures are to be taken immediately. No, you had visited in 23 where we had put the geo. You had visited. Whole nallas are coming. Parat visit kon kit kortolo. You have visited and it is there from when? Plus to get department and see to Keskon department and tung dilo. Department has given you your department WRT kele. Listen They have now, identified listen now, and given the wherever- report. See, we attempted one small model project so at fish market. There the pollution parameter they came down so low ni. खूप बरें दिसलें. ना फिश मार्केटात तुवें केलें तें ऑक्सिडायजेशन करपाक दॅट इज सेपरेट टॉपिक हांव म्हणटा सिवरेज येता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तेंकोन एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक सो हे थिंग इन्स्पेक्ट कोन्न कितें करता तूं मुखार थिंग साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तूं हाडलो सगळे येयले आमी आनी तूं चोयलो थिंग नाल्ला येता तो थिंग मागीर कितें करता तूं आतां सांगत मरे तुका नाल्ला येता म्हणून हेजेर बरयलो आहा सगळें कितें करपा जाय तें तूं आतां फ्लोर ऑफ द हावसा सांग हांवें तुका ऑप्शन दिल्लें तुवें एक्नॉलेज केल्लें ऑप्शन जिओ बॅग्साचें पूण तुवें तें गेल ना म्हणटकीर तूं आनी कितें करपा जाय तुजी मती आसपा जालो न्हू प्लग करपाक तुवें कित्याक केलें ना See, sedimentation जे आमी केलां पळय न्ही fish market कडेन, we found it more effective. तूं प्लग इन करपा उलयना चोय तूं परत डायवर्ट करता आय एम टॉकिंग अबाउट प्लगिंग इन द सिवेज तुवें तें केलें तें सेडिमेशन इज अ डिफरंट थिंग अरे तूं बाबा, कितकोन नाल्ला येता तो कितकोन ब्लॉक एक करतलो लक्षात घेयात प्लगिंग द सिवेज कमिंग टू द नाला कोणी करपाक जाय तें चोय दोन नुस्तें सांगलें तुका एक तुगे एसटीपी आहा listen, ती listen. सोडटा नाल्लान आनी You answer me now. आम आन्सरिंग Sewage coming to the nala 500 मिटरां वयल्यान आनी 1000 मिटरां वयल्यान is not my job. It's a job of municipality. It's a job of there is panchayat. I am not sewage connecting you to department. that job. But- I am connecting you how you stop that sewerage to enter your river. That is your job. No, my worry, my plug in problem is see, your listen, job, my you plug problem in is there. my problem is Either you put up a STP plant I or you agree. put geobags or you put something else. What do you know? जो म्हणटा बरें आहा. My problem is sewage should not come in the nalas first. No, no, that is These are PWD's nalas are problem. taken That is care of. PWD's Your river problem. will Which remain also you clean. know. That is the reason I am saying temporary plug-in करपा तू कित करपा सोदीत आतां? What is there in your mind? Because this I have been discussing with you. मुगे term आत काबार जाता and fresh term येतलो. आमतेच येतले. Oh, आत तुवें कित करूं जाय न्हू? तुम्ही हे साडी येवन कितें करतले? आमी येतले सरकार आमगे आसता ना रे तेका म्हणटा हांव. But I need some assurance. There is no answer from you. We need some assurance how you are going to plug हे in. साडी येतले मुख्यमंत्री तोच आसतलो लक्षात घे. तू म्हाका एक एश्योरन्स दिता तुका जरी तरी कांय मोती येना जाल्यार तो तू जिओ बॅग्स घालतलो यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट करूया रे तुगे तो जीव बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता कित्याक तें पळोवया. स्पीकर सर मिनिस्टरान ज्या तरेन रिप्लाय दिल्ले आसा तितून जे सगळे एनेक्शन आमी पळोवंक गेले ना एक दोन खूब कन्सर्निंग जो इश्यू आसा जो इकोलायन मेळिल्लो आसा जावं पोल्युशन जे वाडलेलें आसा रिवर्सान आमी स्पीकर सर पयलू जेन्ना पळयता वॉटर टेस्टिंग अक्रॉस ऑल मेजर रिवर्स इन गोवा हेज कन्स्टन्सली डेंजरस बॅक्टेरियाज फावंड जाल्ले आसा कंटेमिनेशन जाल्लें आसा आनी स्पीकर सर हे कंटेमिनेशन जावन बसून आमी जेन्ना एनेक्शल चॅक केले खंयच्याच एनेक्शलान जावं ती म्युन्सिपल आतांच मिनिस्टरान सांगलें की तेजे कोण एक टॅपिंग करतलो पंचायत लोकल विलेज पंचायत जी आसा ती एक तर आसतली ना म्युन्सिपालिटी आसतली हेंच्यांनी टॅपिंग करपाची खूब गरज आसा कित्याक ते एवरी टायम आमी पळयता की 2022 ते 2025 पर्यंत हे चालूच आसा तांकां रिपोर्ट येता रिपोर्ट नेगेटीव येता पण हे रिपोर्ट नेगेटीव येवन पासून हेजेर एक्शन प्लॅन हो आजून पर्यंत सरकाराचो जाल्लो ना आनी हे पळोवन आमी फुडें फुडें वचत आसा सो स्पीकर सर म्हाजो एक सारको सिंपलसो क्वेश्चन आसा एनेक्शल ए shows that E. coli आसा म्हणून फॉर डिफरंट सॅम्पल्स तुम्ही काढले डिफरंट स्टेशन्साचे सॅम्पल तुम्ही काडलेले आसा रिवर्स 2022 ते 25 हांव म्हाका मिनिस्टराक इतलें विचारपाचें आसा तुम्ही अजून पर्यंत खंयचे तरी विलेज पंचायतीक
फायन केल्ली आसा जावं तेंचेर नोटिसान हाडलेले आसा खंयच्या तरी मुन्सिपाल्टीक तुमी नोटिसान हाडलेले आसा की अशें डेंजरस मीन्स आयज इतली घातक जाल्लें आसा आनी कोण सोडटा कितें सोडटा तेंचेर एक्शन प्लॅन हो डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. सो म्हाका मुखेलमंत्र्याक सॉरी मिनिस्टराक सिंपल विचारपाचें आसा की हेंचेर एक्शन तुमी कितें तरी घेतल्या काय ना. महाशय त्या खातीर सांगला सुरवातीकच की प्रत्येक डिव्हिजनात हांव सब डिव्हिजन एअर आयडेंटिफाय करता एअर मार्क करता की तांणी त्या नालाज आसात ते नालाज आनी दॅट पोर्शन ऑफ रिवर दे शूड लूक आफ्टर अँड इमिजिएटली मोमेंट दे टेस्ट द वॉटर क्वालिटी immediately they will issue the notice No, either to the panchayat listen either to the panchayat or to the municipality. ना हे आता मिनिस्टरान सांगला पळय हे आतांचें सांगला आतां फुडें कितें करतलो आतां गेले ते 3 वर्सां 22 ते 25 पर्यंत तुमच्याच रिप्लायान येयल्ले आसा 22 ते 25 पर्यंत वॉटर कंटॅमिनेटेड आसा म्हणून एवरी सॅम्पलान तुमकां गावला. म्हाजो सिंपल प्रश्न तुमचे कडेन कितें आसा की तुमी हे केल्लें काय ना इतलेंच तुमी म्युन्सिपाल्टी जावं जो पंचायत आसा रिलेटेड ज्या हितूनच्यान जे सिवरेज वयता जावं आनी खंयच्यान कितें वयता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुमी एक्शन प्लॅन कितें केल्लो इतले म्हाजो सिंपल प्रश्न तोच आसा. हांव केल्लो काय सिंपल ना? पद्दतीन सांगता लक्षांत घे नालाचें उदक टेस्ट करपा संबंदी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ली. एक न्हंयचे संबंदी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसात हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टा त्या प्रमाणे इन एनेक्शन सगळी न्हंयच्यार 4-4, 5-5 पॉयंट्स हे केल्ले आसात आनी त्या पॉयंट्सानुसार ते जे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आशिल्लें एक तरी तूं वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा म्हणत किंवा एखादी पंचायतीक दिल्लें आसा. आतां कितले कडेन दिल्लो म्हणटा तें म्हणजे आतां रायट नाव आय डोंट हॅव इन्फॉर्मेशन पूण ही सिस्टम परत सारकी वेल इस्टाब्लीश करपाक लागून हांवें आत्तां सांगलां तें प्रत्येक मेजर नाला जे आसा पळय त्या नालाचे सुद्दां हांव टेस्ट पॉयंट घालता प्रत्येक नालाचेर आनी ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही दर म्हयन्याक रिव्यू करतले आनी कन्सर्न पंचायत वील बी इन्फॉर्म अबाउट की तुमच्या गांवांतल्यान वचपाचे 4 नाला तुमच्या गांवांतले वता ते 5 नाला एट पॉयंट 1 उदकाचें लेवल अमकें आसा किंवा तुगेले पॅरामिटर अमकें आसात पॉयंट 2, पॉयंट 3, पॉयंट 4, पॉयंट 5 हो रिपोर्ट मुखाल्ले 1 म्हयन्यांतल्यान येवपाक लागतलो. आय एम गोइंग टू डू दीस. WRD एक्टान तुमकां प्रोविजन दिल्लें आसा WRD की तुमी एक्शन घेवपाक शकता म्युन्सिपाल्टी आसूं जावं पंचायत आसूं तेंचेर तुमी पेनलायज करपाक शकता तेंचेर लिगल एक्शन घेवपाक शकता तुमी FIR बसून घालपाक शकता हे तुमकां रायट दिल्लो आसा. स्पीकर सर हो रायट समज क्लेम करत नाल्यार आमची रिवर्स ज्यो आसा ते पोल्यूट जातल्यो लेक जे आसा ते पोल्यूट जातलेच कित्याक सरकाराचो डिपार्टमेंटाची जबाबदारी जाता स्पीकर सर की हे आमचे पोल्युशन फ्री दवरपाचें. पण आतां मिनिस्टरान तशें सांगलें की हे फुडें आमी करतले आतां कितले करतले ते मिनिस्टराचेर आसा आनी ओवरऑल हांव परत एकदां सांगता की आमच्या बांबोये पासून हांवें एक कंप्लेन घातली हांवें स्वता घातली कंप्लेन ग्रावंड वॉटर काडटाले आनी ते भायर मारताले अजून पर्यंत तेर एक्शन घेवंक ना. कित्याक सांगता स्पीकर सर कित्याक डिपार्टमेंट लिनियंट रावता सुशेगाद रावता स्लो रावता डिपार्टमेंटान तेचेर FIR करपाक जाल्ली कित्याक आमी जेन्ना जेन्युअन विथ द एविडन्स दिलें हांव सायटीर गेलो की उदक सक्शन करून भायर मारताले जेन्ना हांव सायटीर गेलो हांवें पळयलें पर्सनली परत हांवें पर्सनल कंप्लेन घातली खरें म्हणजे डिपार्टमेंटान FIR लॉन्च करपाक जाल्ली डिपार्टमेंटान कांयच करूंक ना. सो हेका लागून हांव परत एकदां सांगता की मिनिस्टरान थोरायन हेजेर जाचणी करपाक जाय. एक आतलो मिनिस्टर आपूण जावन खुबसो एफर्ट्स घालता पण डिपार्टमेंटाचे अधिकारी जे आसा ह्या अधिकाऱ्यांक तो हें हाडपाक जाय की बाबा तूं हें काम कर स्ट्रिक्ट जावपाक जाय स्ट्रिक्टनेस ना जाल्यार ते आपणाक जाय तशें करतले. सो हांव मागता परत एकदां तुमच्यान एश्युरन्स दिवचें की हें स्ट्रिक्टनेस तुमी हाडचें म्हणून. जॉईंट तेच हाडलें हांव. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर एक टेस्ट रिपोर्ट आपल्या रिव्यू आन्सर मेळ्ळा ते प्रमाणे सोगटे रिवरान म्हणल्यार 3.5-4 वर्सां हे टेस्ट रिपोर्ट केले ते तिराकोल चपरा साल म्हापसा बिचोली वालवंती ह्यो रिवर सोगट्यो पोल्युटेड आहाय एज पर द रिपोर्ट. आउट ऑफ 100 लेक्सां म्हणल्यार 50 लेक्स पोल्युटेड आहाय. तितलो पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स घेतल्या ती फकत रिवर सालांत आनी रिवर सालांत 2 पॉयंट दिला थिंगा खाऱ्याबांद आनी कावलसी हे मोस्ट पोल्युटेड म्हणून. आतां खाऱ्याबांद आमच्यान समजपा जाता थिंगा डिस्चार्ज जाता पूण कावलसी इतली कित्याक पोल्युटेड कित्याक थिंगा सगळीं 5 स्टार हॉटेलांतल्यान थिंगा डिस्चार्ज जाता काय थिंगा ट्रॉलर्स आहा थिंगा वेस्ट सगळें डिस्चार्ज जाता. कावलसी आनी दोनी खाऱ्याबांद मोस्ट पोल्युटेड म्हणून दाखयल्ली आहा. स्पीकर सर रिवर सालांत 2 प्रोजेक्ट घेतले तुवें 2021-22 13 crores म्हणल्यार 22, 23, 24 आनी 20 crores टेंडर जाला तितलो 5.63 म्हणले इतली कामां करून फ्रॉम 22 सावन पूण तरी आसून 25 पासून पोल्युशन थिंगाच व्हॅल्यूज तेच दाखयतात. स्पीकर सर आनी एक दाखोवपाक सोदता सुल्लाबाट लेक आकासाई is not polluted as per a test report but still the reply show that it is
only lake where pollution control measures costing 52 lakhs was undertaken. Pollution nastorna tinga 52 lakhs more. Speaker, sir, my supplementary is why no pollution control measures were taken on all the rivers? Because the rivers salaचे control एक घेतला तुम्ही काम केला पण दुसरे रिवर्सांचे अजून काही काम केलं whether the work is still continuing and why pollution control work in Sulabat Lake of Akasai, whose test report says that it is not polluted, we are taking up instead of taking up polluted lakes. Polluted lakes सोडून polluted ना तिथे काम केलं. सोगटे रिवरां तुम्ही प्रिकॉशन घेतलं नाही फक्त रिवर सारवान घेतले आणि ते सो आहे तिथे कित्याक काम केलं ना Padmashay, pollution of water in the entire state, Lakshant Gyat, is not the issue which can be tackled only by 14 engineers or another 5 engineers each division. It has to be a movement. तेन्नाच आमगेले 1000 नालाज आसात ह्या गोंयांत लक्षांत घेयात 193 villages and 14 municipalities. We have got 1000 nalas which are feeding water to the rivers, all these 9 rivers. And त्यामुळे it has to be a movement. The elected people at the panchayat level, Jilla panchayat level, sarpanchas, and then MLAs also have to be sensitized. We have to make it a movement. Only then this would be tackled. कोणाक penalty दिवन and कोणाक fine दिवन, कोणाक भितर व्हरून, I don't think it can be achieved very immediately. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच एक जण आपापल्या गावापुरतं जर मुवमेंट केलं जर जायत, I tell you, Department of WRD with their engineers will not lag behind. फाल्यां समजा कोणाक नोटीस दिली जर जायत जाल्यार परत येवपाक जायना मागीर की आमकां आमच्या हाका नोटीस दिल्या पंचायती नोटीस दिल्या ती मातशी फाटीं कर तो फायन जावचें ना आनी कितें घालचें ना. वी कॅन इनिशिएट जस्ट टुमारो. फाल्यांच आमच्यान करपाक जाता. I can put the machines, get the parameters, and wherever there is a flouting of rules and regulations, we can do that. करपाक जाय म्हणजे काय प्रॉब्लेम ना. स्पीकर रिवर सालांकू केला दुसरे रिवरान स्पीकर दुसरे म्हणल्यार आतां मंदोवी रिवर आनी जुवारी रिवर कांयच डिटेल दिना इन टेस्टिंग केला तेजी डिटेल्स कांय नाही जुवारी आनी मंदोवी जुवारी मांडोवी अपस्ट्रीम केल्लें आसा. डावन द डिटेल लायन कांय दिना ना. Speaker sir, specific, if we look at the summary of whatever report card, doesn't look very good. Speaker sir, 50% of our rivers are polluted. Specifically, Riversal J 500 is allowed, MPN per 100 ml. It is crossed 11,000. You spend 12.94 crores desilting the Nalla from district hospital to Navilim, 6.60 crores on improvement gates, aeration and other systems in the Kareband fish market. Speaker sir, itle contamination je pad jata, 50% in our rivers. As you said, I agree, this is not a short term. We have to have long-term goals. But Speaker sir, when we look at it, आज as of परिणाम शेतकाराचे जाता, as of परिणाम crop productionाचे जाता, rural livelihoodाचे जाता, as of परिणाम pollution जाता. Your answer also says there are some illegal borewells operating because there is some High Court order in Chimbel and Gaulibat. So what I'm trying to say, Speaker sir, this paints a very, very worrying picture. NIO ने एक report दिल्लो, तो माई सरकारान म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन फोन मारून रद्द केलो. Pollution Control Board last demand जेन्ना आमी उलयताले, Pollution Control Board reports were there that the sea is also not safe for bathing. So it is not river, it is the entire ecosystem today. And this basically needs utmost care to be taken. If we fail today, Speaker sir, our rivers will go from 70-80% to 100%, these rivers will be polluted. And that's Speaker sir, yes, surface water stress asa, ground water stress asa. So we need a comprehensive plan from the Water Resources Department, ensuring long-term water security. आता तुवें सांगलें तूं सोयिस्तार के बेंजीबारा थिंग वयतलो, फातोर्डा वयतलो, मागीर थार रिवरा वयतलो, थंय बरी रोप वे कोत सांगलें थिंग घाणमाट जाल्यार रोप वेची आनी कोण वयतलो थिंगा चोवपा ती. सो वॉकवे. सो
My question is because of very specific. If more than 50% of our lakes are polluted, have you assessed or has the government assessed, it might not come under your purview, but is a large ecosystem, whether the impact of this on pollution, on irrigation, on water, on agriculture, on the surrounding areas? Because ye udok, river salan, म्हणजे फिक्कल सुरवाती पड सांगला बाप कालूस बाबान फिक्कल कोलिफॉर्म हे कितें हो गू 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 वयता गू न्हंयत गू वयता व्हेरी सिंपल आतां हे गू जेन्ना न्हंयत वयता ते नुस्त्यांतल्यान आमी खाता हे सेफ आहा काय कितें म्हणजे आतां आमी गोंयकारांनी गू खावप because this is a very very serious thing. Has the no, I'll finish. I do understand the Has the sentiments. government studied whether fish and aquatic produce that is there or produce has any bacterial contamination? It is part, if we are looking at the long term, it looks like this is going to take years to course correct. साधारण जोरीतोर fish market मडगांव जोरीतोर बाब वेंजी सांगता that cannot be plugged and it is continuously the source for years. We are looking at a larger ecosystem. But people of Goa, Nustia is very close to their heart. हांव शाकाहारी रे हांव पालो खाता भाजी खाता स्पीकर सर मुखेलमंत्री सेफ ये नुस्त्या हाताय ते you have to do a study. It is contaminated. Basically, we are saying, your reports are saying, because WRD, I respect you. And even last session, you were very clear. Your reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? Satmashay, outside Munapak Sope, you start it at your place first. I'm going to start at my place. Speaker Let us sir, do that. Speaker Let sir, us do that. See, Lakshan, no, see, Speaker sir, yes, Sopenu, you are the minister, you are in No, charge, it is I- your I- duty, I know it it. is Mane your Alopi. department. Sopenu, I started my place, you have started my place. Speaker sir, no, Mane please Alopi. don't make a Listen, statement. please listen to me. Cannot make a statement. See, I have I praised heard you. I have said that you Mane have Alopi. vision. You said, first of all, Speaker sir, one second. You मान्य said, आलोपी first of तुम्ही all, your बसा आता तुम्ही statement उरून was a झाले mistake. मंत्र्याक आन्सर करून दी Your statement, you said, कालच्या राता तू रिपोर्ट वाचिल हो रिपोर्ट तुगेलोच इतली वर्सां जाली हो रिपोर्ट जेन्ना तू सांगता आपूण कालचो रात मान्य आलोपी तुका आन्सर नाका you had to be aware of it. This is not how you reply. मान्य आलोपी No. बसा सगळं तुम्ही उरून झाले You don't take it. See. You don't बोलेल take it तुम्ही? insulting बसा way. आता. Listen, ऐकू रे. बसा You don't take it insulting way. No, म्हणजे not म्हणणे insulting कितें way की आम्ही आमच्या गावांनी जर आम्ही मातसो सहकार्य केलं जर जाय सगळे कोतले सगळे प्लॅन कितें कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन तुका आतां सांगलाय पळय सी थार रिव्हरां गेले एक One division, मार्केटां listen, गेले listen. फिश मार्केट आयले प्रॉब्लेम One- रिझॉल्व मान्य मंत्री one division, मान्य मंत्री one subdivision, मान्य one मंत्री subdivision in every single division. We look after this. माननीय जलस्रोत मंत्री तुम्ही क्रॉस टॉक करू नका आज सहन करून घेतले थोडे जो मनीस सांगले उपरांत आयकना त्याची खंयचीच गोष्ट रिकॉर्डाचेर वयचे ना मान्य आलोपी सर हे मान्य हुकुमशाही आलोपी कायदे तुका कितें कुंकू रोवपाक स्पीकर जाय सर? आमचो रायट ही केस रायट आसा हुकुमशाही म्हाका खबर सुरवात केल्या आसा मंत्री उलयतना तूं बसपाक जाय डिमांड जाय हुकुमशाही जाली स्टार्टू मंत्री Speaker उलयता sir. आन्सर दिता तेन्ना तूं बसूं जाय मंत्री उलयना मंत्री हांव तुम्ही दोघे- कॉंग्रॅच्युलेट तुम्ही उलोवंक शकना. केला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आज एक्झाम्पल सांगता युरी बाब. म्हज्या कुंकोळच्या गांवांत युरी बाब. इंडस्ट्री पोल्युशन हांवें मुखेलमंत्री केले कुसलो नुस्त्या उदो गेले कित केलें एक्शन डिपार्टमेंटान कित केलें तो नशामुक्त भारत करपा पावता नशामुक्त गोंय आनी थिंगा हें उदो असले घाणे उदो थिंगा रिवर्साला वयता कांयच करना मुखेलमंत्री कांयच बाब. ना हांव सायटीन गेलो युरी बाब. आमी 2 दीस इंडस्ट्री बंद केले मागीर तुका फोन येयलो कोणालो युरी बाब पॉल जॉन बाब. पॉला स्टार्ट कर मु तू इंडस्ट्री आयकता? स्टार्ट कर मु ना see because this Sanjeev, इतली please, वर्सां बसा आज तुम्ही. हे पोल्युशन बसा जाता It is- बसा we have बस to you have he needs a comprehensive plan बस सांगता बस बस पहिले सगळ्या मंत्री आणि सगळ्या सभासदांक माझी एक सुचोवणी आसा तुम्ही एकामेका कडेन जर क्रॉस उलयले दॅट विल बी नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड यू हॅव टू एड्रेस टू द चेअर as well as the opposition members those who are talking they also address to the chair otherwise I am not going to take anything on the record please keep in mind
And when I say that you should sit and listen to the minister, if you don't want to sit, you can go out. प्रश्नकाळ संपलो. आम्ही पुढला विषय घेऊया. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु, अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद, कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो।